जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु स्वागत करुछि आपण माननकु आपणकर निजर ओडिया चैनल ओडिया यात्रा मानिया को। तबे दर्शक बंधु आज होउछि 5 तारिख जनवरी 2025 रविवार। तबे दर्शक बंधु आपण माने जदि नुआ अछंती एही ओडिया यात्रा मानिया चैनल को तबे दया करी सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। दर्शक बंधु आपण माने नुआ अछंती एही चैनल को तबे दया करी बेल आइकन को प्रेस करबा सहित सब्सक्राइब मध्य कर दियंतु। तेबे चलतु दर्शक बंधु आउ डेरी न करी आरंभ करिबा। आज केउ यात्रा अनुष्ठान केउठी परिवेषण करूची एवं कहार केउ नाटक चलतु दर्शक बंधु। तेबे दर्शक बंधु यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य आज द्वितीय रजनी रे परिवेषण करने को जाउछि। तार नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। स्थान राहाडिंगा जयपुर जगतसिंहपुर। आज नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। तेबे दर्शक बंधु कोणार्क गणनाट्य आज परिवेषण करने को जाउछि। द्वितीय रजनी रे तार नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। जगा धरिछि जीवन पघा। स्थान बड़गा चंडीखोल जाजपुर। आज नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। तेबे दर्शक बंधु यात्रा श्री विश्व दरबार आज विदाय रजनी रे परिवेषण करने को जाउछि। तार नाटक अबुझा आखिर अकुआ कथा। अबुझा आखिर अकुआ कथा। स्थान तालचुआ बराडिया राजनगर केन्द्रापड़ा। आज नाटक अबुझा आखिर अकुआ कथा। तेबे दर्शक बंधु यात्रा स्वर्ण महल आज तृतीय रजनी रे परिवेषण करने को जाउछि। तार नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। स्थान षंढगरड़ मेलन पड़िया उच्छुपुर बड़ंगा पुरी। आज नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। तेबे दर्शक बंधु यात्रा दुर्गा मंदिर आज तृतीय रजनी रे परिवेषण करने को जाउछि। तार नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी। स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी। स्थान बोलर नरुआ तीर्तोल जगतसिंहपुर। आज नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी। तेबे दर्शक बंधु अपेरा अशोक सम्राट आज पंचम रजनी रे परिवेषण करने को जाउछि। तार नाटक बादाम बाड़ीर रिक्सावाला। स्थान बालीपड़ा कलाहांडी। आज नाटक बादाम बाड़ीर रिक्सावाला। तेबे दर्शक बंधु तुलसी गणनाट्य आज विदाय रजनी रे परिवेषण करने को जाउछि। तार नाटक अधा रातिर साथी। स्थान जसटिकिरी आखुआपदा भद्रक। आज नाटक अधा रातिर साथी। तेबे दर्शक बंधु यात्रा स्वप्न महल आज चतुर्थ रजनी रे परिवेषण करने को जाउछि। तार नाटक शेष साखी मो चका आखी। स्थान हलदीपहणी आगरपड़ा भद्रक। आज नाटक शेष साखी मो चका आखी। तेबे दर्शक बंधु यात्रा कलिंग गणनाट्य आज प्रथम रजनी रे भेटी देवा जाउछि। तार नाटक बाजिबो साहानाई तोरी पाई। स्थान इटुआ आगरपड़ा भद्रक। आज नाटक बाजिबो साहानाई तोरी पाई। तेबे दर्शक बंधु यात्रा इंद्र भुवन आज विदाय रजनी रे परिवेषण करने को जाउछि। तार नाटक कहिले कूल कुटुंब लाज। स्थान लक्ष्मणनाथ अग्रवाल छक जलेश्वर बालेश्वर। आज नाटक कहिले कूल कुटुंब लाज। तेबे दर्शक बंधु तारिणी गणनाट्य भेटी देवा जाउछि पंचम रजनी रे। तार नाटक
କାହାକୁ କହିବି ଜୀବନ ଗପ କାହାକୁ କହିବି ଜୀବନ ଗପ ସ୍ଥାନ କୋଡ଼ମୂଲ ଗୁମ୍ମା ମାଲକାନଗିରି ଆଜିର ନାଟକ କାହାକୁ କହିବି ଜୀବନ ଗପ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ଆଖିର ଦୋଷ ନା ସାଥିର ଦୋଷ ଆଖିର ଦୋଷ ନା ସାଥିର ଦୋଷ ସ୍ଥାନ କୋଠାର ପୋଖରୀଆଡ଼ି ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖିର ଦୋଷ ନା ସାକ୍ଷୀର ଦୋଷ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ରହି ରହି ଆସେ ଅଧେକା ସାଥୀ ସ୍ଥାନ ପୁଇଁତଳା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ରହି ରହି ଆସେ ଅଧେକା ସାଥୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏକା ସ୍ଥାନ ଆମ୍ଫର ହରିପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏକା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ କାଳିଆ କରିବ ଶେଷ ବିଚାର ସ୍ଥାନ ବଡ଼ମେଟିରି ମୋଟେର କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ କାଳିଆ କରିବ ଶେଷ ବିଚାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ରାତିର ଦୋଷ ନା ସାଥିର ଦୋଷ ସ୍ଥାନ ଖରିଆ ରୋଡ ନୂଆପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ରାତିର ଦୋଷ ନା ସାଥିର ଦୋଷ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ଷଷ୍ଠ ରଜନୀରେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ସ୍ଥାନ ବନ୍ଧୁଗାଁ କୁମାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀରେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଭୁଲ ହୁଏ ସ୍ଥାନ ହନ୍ତୁକ ସାଇବାବା ପଡ଼ିଆ ପୁରୀ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଭୁଲ ହୁଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀରେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ ସ୍ଥାନ ଭାଟାପାଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ ସ୍ଥାନ ଚାଞ୍ଚିରି ଭବାନୀପାଟଣା ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାଜାରାଣୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ରାଜାରାଣୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସ୍ଥାନ ଶାଳିଜଙ୍ଗ କନ୍ଦରପୁର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ରାଜାରାଣୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ସୁଖ କହିବି ନା ଦୁଃଖ କହିବି ସ୍ଥାନ ନନ୍ଦପୁର ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଆଜିର ନାଟକ ସୁଖ କହିବି ନା ଦୁଃଖ କହିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀରେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଟକ ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବୋହୂ ସ୍ଥାନ ମାନଝରି ଗଲାମୁଣ୍ଡା କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବୋହୂ।